बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। उस सिफाती नाम के चंद आमाल और वज़ाइफ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो वज़ाइफ है रिज़्क़ और दौलत के लिए है, तंगी और मोहताजी से निजात पाने के लिए है। पहला जो अमल है उसे सुनिएगा। जो इंसान सुबह की नमाज के बाद या वहाब का 300 मरतबा विर्द करेगा, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े को कुशादा कर देगा और उसे इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उससे समेटा न जाएगा। यानी रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद 300 मरतबा या वहाब का मामूल बना लेने से रिज़्क़ और दौलत में फराखी होगी। फरमाते हैं कि जो इंसान फ़िक्र फ़ाक़ा में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि चाश्त की नमाज के बाद आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाब पढ़े। अगर इस अमल की पाबंदी किसी ने 40 दिन तक कर ली तो अल्लाह ताला उसके फ़िक्र फ़ाक़ा को दूर कर देगा, मोहताजी और तंगदस्ती दूर हो जाएगी। प्यारे भाइयों और दोस्तों, तीसरा जो अमल है, फरमाते हैं कि कोई इंसान निस्फ शब के बाद अपने घर के सहन में खड़े होकर 300 मरतबा या वहाब पढ़ेगा तो चंद दिनों में उसकी गुर्बत दफा हो जाएगी। अगर कोई शख्स दिन में 10 बजे वज़ू करके क़िबला रू खड़े होकर सूरह अलक़ की आयत नंबर 19 वस्जुद वक़्तरिब पढ़े, फिर फ़ौरन सजदे में चला जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद 7 मरतबा या वहाब पढ़े तो कुछ ही दिनों में उसकी माली मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। चौथा जो अमल है उसे भी सुनिएगा। फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई गरीब और मोहताज इंसान दिन को 10 बजे वज़ू करे, फिर 4 रकात नमाज बनियत क़ज़ाए हाजत अदा करे, नमाज से फरागत के बाद सजदे में जाए और 104 मरतबा या वहाब पढ़ेगा, हर महीने में 7 मरतबा अमल कर लिया करे तो चंद माह के अंदर अंदर इस कदर रिज़्क़ मिलेगा कि अक़ल हैरान रह जाएगी। मनक़ूल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मुनाजात की और परवरदिगार आलम से पूछा कि ए परवरदिगार, तुझसे किस वसीले से मांगूँ ताकि मेरी हर दुआ कबूल हो। जवाब मिला, इसका वसीला इख्तियार कर जिसके ज़रिए मांगने वाले को हम बेहिसाब अता करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि वो कौन सा नाम है। इस पर हक़ ताला ने अपना नाम या वहाब बताया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर यह नाम वाज़िह हुआ तो आपने इसका विर्द इख्तियार किया और इसकी बरकत से आपको जिन व इंस की बादशाहत अता की गई। अगर चाश्त के नफलों के आखिरी सजदा में इसको 14 मरतबा पढ़ लिया जाए तो ग़िनाए क़बूलियत, हिबत और बुज़ुर्गी पैदा हो जाएगी। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ये जो चंद वज़ाइफ है उलमाए किराम ने लिखे हैं जो या वहाब के मुतालिक है। इंशाअल्लाह इस पर अमल करने से आपकी रिज़्क़ की तंगी, मोहताजी दूर हो जाएगी। आपको इंशाअल्लाह इतना रिज़्क़ मिलेगा कि फिर कभी उसमें कमी नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, एक औरत रोज़ाना या रहमान का विर्द किया करती थी। उसका शौहर सख्त दिल, गुस्सीला और बदसलूक था। चंद हफ्तों बाद शौहर का मिजाज बदलने लगा और वो नरम दिली से पेश आने लगा। जब औरत ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से इस बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, अर्रहमान को पुकारने वाले के दिल में अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमा देता है और जो दूसरों के लिए बाइस रहमत बनता है उसके गिर्द भी नरमी आ जाती है। एक शख्स बहुत गरीब था। उसने एक बुजुर्ग के मशवरे पर रोज़ाना 100 मरतबा या फत्ताहु जल्ल जलालुहु, ए दरवाजे खोलने वाले, का विर्द शुरू किया। चंद ही दिनों में रोजगार के दरवाजे खुल गए और महीनों में वो एक कामयाब दुकानदार बन गया। मेरे दोस्तों, एक आदमी सख्त बीमार था। डॉक्टरों ने इलाज करार दे दिया। किसी अल्लाह वाले ने उसे रोज़ाना 313 बार या शाफी ए शिफा देने वाले पढ़ने का मशवरा दिया। उसने खुलूसी दिल से इस पर अमल किया और कुछ हफ्तों में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि के एक शागिर्द ने शिकायत की कि रिज़्क़ में बड़ी तंगी है।
حضرت نے فرمایا روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ یا رزاق پڑھو اور دعا کرو۔ اس شاگرد نے ایسا ہی کیا۔ چند دنوں بعد اس کا کاروبار چل نکلا اور رزق میں فراخی آ گئی۔ ایک شخص رات کو گھر بند کر کے روزانہ یا حفیظو پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات چور گھر میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک شور مچ گیا اور وہ بھاگ نکلا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ چور نے اقرار کیا کہ مجھے لگا کہ کوئی مضبوط دربان کڑا ہے، اس لیے میں ڈر گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم فرماتے تھے کہ جب کوئی انسان اخلاص سے یا اللہ کہتا ہے تو عرش ہلتا ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ایک نوجوان برے کاموں میں مبتلا تھا۔ ایک دن کسی نے اسے یا ستار پردہ پوشی کرنے والے کا ورد کرنے کو کہا۔ اس نے تہجد کے وقت یہ نام پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو گئی اور وہ توبہ کر کے اللہ کا بندہ بن گیا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اکثر اللہ پاک کے مختلف نام لے کر اسے پکارتے، جیسے یا رحمانو، یا غفورو، یا قادرو، یا سمیعو، یا علیمو جل جلالہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں یا علیو یا عظیمو کہہ کر اللہ کو پکارتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ میرے دوستو، اللہ پاک کے 99 نام ہے اور ہر نام کے بے شمار فوائد اور برکات ہے۔ ہر نام کی الگ الگ صفات ہے اور اس میں الگ الگ تاثیر ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا شروع کرے۔ رزق، دولت، پیسوں کی تنگی ہو، اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرنا شروع کرے۔ کاروبار اور روزگار نہیں ہے، اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرنا شروع کرے۔ اور کتابوں میں مختلف قسم کے وظائف لکھے ہیں، ہر نام کی مختلف خصوصیات لکھی گئی ہے۔ آپ اپنی مقصد کے لیے کسی ایک نام کا وظیفہ اور ورد شروع کریں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائیں گے۔ آپ کی تمام حاجات اور دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ جل جلالہ، آپ لوگ اس نام کو بھی روزانہ پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی غیبی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ جو کام آپ لوگ شروع کریں گے اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے، آپ کی دعائیں پوری ہو جائے گی۔ مشکل پریشانی آپ لوگوں پر آئے تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے ناموں کے بے شمار فوائد اور خصوصیات ہیں۔ آپ لوگوں کی جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، ان ناموں کا ورد کرنا شروع کرے۔ آپ لوگوں کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ لوگوں کی آخرت بھی بن جائے گی۔ معزز بھائی اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔